हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ फ्रेंड्स सबुथर भाई आज वीडियो वर्तमान समय कौन कौन लेटेस्ट जॉब आसी कौ मैंने आवेदन करेंगे किपर आवेदन करेंगे सबकि आज वीडियो में कहबी ता छड़ा फ्रेंड्स जदि आपण मैंने कौन प्रकार एग्जाम प्रिपेयर होती फ्रेंड्स ताहले आपण मैंने आम ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ मुझे तले मेंशन कर देछि allexamsathi.com आपण मैंने सेठू जाइए बुक परचेज करेंगे जदि फ्रेंड्स आपण मैंने गोटे बुक परचेज करुँच कौन भी एग्जाम आपण मैंने बुक परचेज करुँच सहित आपण मैंने 3000 टंकार फ्री मटेरियल एवं आमर जो पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप अच्छी जो आम पिला गाइडेंस दौचे केमी आपण एग्जाम क्रैक करेंगे आपण मैंने आम वीडियो क्लास होची केवल गोटे बुक जब आप परचेज कर सबकि एसेस आपने पाइपर तो फ्रेंड्स आपण मैंने तार लिंक आपण वीडियो डिस्क्रिप्शन में पाइपर तो बर्तमान चलतु आज वीडियो को स्टार्ट करवा और यही वीडियो में आपको कहबी कौन कौन जॉब रो लेटेस्ट अपडेट जानिथिबे जे आपनकर वर्तमान समय विभिन्न सब प्राय ओडिसा रो सब जिला पई लक्ष्मी बस चालुची मु पूर्व या एक वीडियो बनैतिले एवं से वीडियो रे बहुत पिला माने मते कमेंट करथिले जे सर लक्ष्मी बस रे आम जिल्ला रे केबे आसीबो एवं पाखापाखि ओडिसा रो बहुत जिल्ला रे मु आपण मानकु से जॉब विषय रे कहिथिले बा को जिल्ला रे आसुची तो आज रे वीडियो फ्रेंड्स आपनक मन रे जो लक्ष्मी बस को नेकी जहा जहा सब अछि डाउट अछि मु सब किछि आपनकर क्लियर कर देबी एवं फ्रेंड्स ताटु बड़ कथा हला एवं ए जो लक्ष्मी बस फ्रेंड्स रहिची एठी आपनकर आगामी दिन में कौन कौन वैकेंसी आसुची सबकि आपण मानकु ए वीडियो माध्यम रे कहबी तेन आपण माने वीडियो को जमा भी स्किप करिवे नाही सबकि डिटेल्स मैं आपनको वीडियो माध्यम रे कहबी फ्रेंड देखंतु ए जो लक्ष्मी बस रही वर्तमान समय लक्ष्मी बस ड्राइवर कंडक्टर छड़ा सुपरवाइजर आसी एवं ये जो सुपरवाइजर ता बस रे रहिबेनी जेमिति मु कहदी जेमिति लक्ष्मी बस जो रही बरगड़ डिस्ट्रिक्ट रे तो बरगड़ डिस्ट्रिक्ट रे जो लक्ष्मी बस रही से लक्ष्मी बस रे गोटे हब रहिबो एवं सेठी सुपरवाइजर नियुक्ति हेबे वर्तमान समय ता ऊपर किछि अपडेट आसी वीडियो आरंभ रु आपको क्लियर कर दउछि फ्रेंड्स ए जो टोटल प्रक्रियाटी एटा टोटली प्राइवेट एटा गवर्नमेंट रो नुहे टोटली प्राइवेट एटा जो सुपरवाइजर हबो से भी प्राइवेट लक्ष्मी बस रे जो माने अछंती से माने बेठी प्राइवेट रे रहउचंती तेनो सेमिति किछि नुहे जेटा आपण भाबियो गवर्नमेंट एवं बहुत पिला क्वेश्चन करन सर एटा परमानेंट ना नुहे प्राइवेट जॉब फ्रेंड्स आपण जानिथिबे जे प्राइवेट जॉब रे तो आपनकर सेमिति किछि न थाई जदि आपण परमानेंट हेइ गला जेमिति जो माने मो बस रे थिला आगु आपण जानिथिबे भुवनेश्वर कटक रे मो बस चलुतला सेठी मध्ये से माने बहुत पिला माने बहुत लोक माने चाकरी करथिले किंतु वर्तमान मो बस तो बंद हो गला तेणु से चाकरी भी गला तेणु जिते दिन जाए लक्ष्मी बस अच्छी आपन चाकरी अच्छी जे दिन लक्ष्मी बस बंद हो आपन चाकरी जीव किंतु एठी देखंतु फ्रेंड जो रही जो सुपरवाइजर जो रही चाकरी न जाई पारे कि पाई ना एठी जो सुपरवाइजर जेमति म कहली एटा आपनकर लक्ष्मी बस पाई नु एटा हैंडल करिया पाई माने आपनकर जो जे बस बस आसुची ताको हैंडल करिया पाई तार वैकेंसी एटा आपनकर रहउची प्रथमे देखंतु फ्रेंड जो आपनकर जदी क्वालिफिकेशन +2 पास रही ताहले आपन माने एई जॉब पाई एलिजिबल होतंती बा आपन एई जॉब रे आवेदन करि परिबे किंतु ता पूर्व फ्रेंड्स आ गोटे कथा कहि रखिबा को चाहूची वर्तमान समय रे जो पिला माने एग्जाम पाई प्रिपेयर आ पाई चाहउचंती से माने जदी एते पर्यंत बुक परचेज करि नांती तेबे हमर जो ऑफिशियल वेबसाइट अछि एठु आसी कि आपण माने बुक परचेज करि परिबे सब किछि बुक म आपण मानको प्रोवाइड करि देछि आउ किछि पिला क्वेश्चन करथुले जे सर आपण को जो क्लास रहउछि क्लास रो टाइमिंग कोन रहउछि फ्रेंड्स मु कहि रखुछि मॉर्निंग टाइम रे हमर वीडियो क्लास रहउछि एवं जहा कि संपूर्ण मागणा क्लास होला परे सेही क्लास रे जहा जहा आपण सिखिले ताको नेकी मु मॉक टेस्ट दउछि से क्लास भी संपूर्ण मागणा से मॉक टेस्ट भी मागणा मॉक टेस्ट जदि आपनकर किछि डाउट रहउछि जदि आपण माने हमको क्वेश्चन करिया पई चाहउचंती आपण से क्वेश्चन को लेखि कि करिवे एवं आमे आपण को ता बुझे कि पठेइबु ताहा भी मागणा सब किछि मागणा केवल आपण को गोटे बुक दाम रे सब किछि मागणा रहिबो ता छडा जो माने पार्ट टाइम रे इनकम करिया पई चाहउचंती से माने एठी देखंतु ए जो कोर्स रहिछि आगु 499 थिला किंतु एबेटा 399 हे जाइछि तेन आपण माने जदि ब्लॉगिंग सिखिया पई चाहउचंती फ्रेंड्स ताले आपण माने ब्लॉगिंग सिखि परिबे हमको WhatsApp रे मेसेज करिके वर्तमान देखंतु फ्रेंड्स आपण जानिथिबे जे पूर्वरु किछि जिल्ला पई कंडक्टर वैकेंसी आसीथिला लक्ष्मी बस रो वर्तमान समय रे मध्य कंडक्टर वैकेंसी आसुची किंतु सुपरवाइजर पई मध्य आसुची एई जो फ्रेंड्स कंडक्टर कहली मु लक्ष्मी बस रो जो कंडक्टर कहली एठी गोटे प्रॉब्लम होची कोन प्रॉब्लम होची ना एठी प्राय पैसा खेल 95% केस रे एठी आपनकर पैसा खेल होची एवं से माने तांको निज निज भितरे ड्राइवर हेल्पर को दे दोछंती ठीक अछि तांको निज निज भितरे पैसा खेल होची एवं एठी जो आपनकर रहिची फ्रेंड्स कोन ना कोनस प्रकार एग्जाम होची ना कोनस प्रकार स्किल टेस्ट रहउची संपूर्ण मागणा रे आपण एठी माने किछि आपनकर दरकार नाही आपण सिंपली एठी पहुंची जाई परिबे कोनस प्रकार असुविधा आपनको होबनी तापर देखंतु जदि आपण नोटी डाउनलोड करिया पय चाहौ फ्रेंड्स आपण माने नोटी डाउनलोड करि परिबे केमिति कोन करबे मु ताहा मध्ये आपण मानको कहूची एठी देखंतु फ्रेंड्स आपनकर रहिची जो जॉब ड्राइव एठी देखंतु मु एठी आपण क्लियरली कहूची स्किल ओडिसा ए नोटिस टी मु आपण एठु डाउनलोड करि परिबे एठु आपण वीडियो डिस्क्रिप्शन रो आसी डाउनलोड करि परिबे नोटिस टी मु आपण मानको प्रोवाइड कर देछि एठी देखंतु लिखा अछि जॉब ड्राइव फॉर पाराजिन गार्डिंग प्राइवेट लिमिटेड लक्ष्मी बस ता माने फ्रेंड्स ए जो पाराजिन गार्डिंग रही प्राइवेट लिमिटेड लक्ष्मी बस रो कॉन्ट्रैक्टशिप
ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଡ୍ରାଇଭର, ଯେତିକି ହେଲ୍ପର, ଯେତିକି ସୁପରଭାଇଜର ତାଙ୍କର ଯାହା ରହିବେ ସବୁ ଇଏ ଦବ। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ମୁଁ ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପଠେଇ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏଠୁ ନୋଟିସଟିକୁ ଆସିକି ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ। ନୋଟିସ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେଇଛି। ତାଙ୍କର ଅନଲାଇନରେ ଗୁଗୁଲ ମିଟରେ ତାଙ୍କର ଏଟା ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ହଉଛି, ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ଜବ୍ ଲୋକେସନ ଅଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ ରହିଛି, ସବୁ କିଛି ରହିଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବି, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରୁ ଆସିକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ୟାରାଗ୍ରାଇନ୍ କହିଲି ମୁଁ, ଯୋଉ ପ୍ୟାରାଗ୍ରାଇନ୍ ଗାର୍ଡିଆନିଂ ଲିମିଟେଡ ରହିଛି, এটা ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, এটা ହଉଛି ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସଂସ୍ଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ପାରାଗ୍ରାଇନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଏବଂ এটা କୋଉଠି ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। এটা ହଉଛି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି, ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ତ ପାରାଗ୍ରାଇନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ଏଠି ଥିଲା, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାରାଗ୍ରାଇନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର, এটা ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛି। ତ এইଭଳି ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ଯୋଉ ରହିଛି ପାରାଗ୍ରାଇନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଏଇମାନେ ହିଁ ସେଠି ଯୋଉ ଆଙ୍କଳି ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ସେଠିକି କଣ ହଉଛି ନା ଯାଉଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ এটা ପ୍ରାଇଭେଟ ସଂସ୍ଥା, ପ୍ରାଇଭେଟରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚାକିରି ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଛି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ରହିଛି, ବା ତାଙ୍କୁ ଇମେଲ କରିପାରିବେ, ବା ଏଠି ଆପଣ ନିଜର ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ସେକ୍ସନରେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କଣ କଣ ଜବ୍ ଆସିଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ। କରେଣ୍ଟ ଓପନିଂ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କଣ ଆସିଛି। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅପରେଟର, ବିଜନେସ ଆନାଲିସିଷ୍ଟ, ଏଠୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ରିଲେଟେଡ ନୁହେଁ, ଏଟା ଅଲଗା ରିଲେଟେଡ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ରିଲେଟେଡ ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଏଇ ଯୋଉ ପାରାଗ୍ରେନ୍ ରହିଛି, ସେମାନେ ହାୟାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭର, ହେଲ୍ପର ଏବଂ ସୁପରଭାଇଜର। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ଜବ୍ ପାଇବେ। ନହେଲେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ସେକ୍ସନ ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏବଂ ଯୋଉ ସୁପରଭାଇଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ କହିଲି, ସେଟା ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ଯୋଉ ଡିପୋ ରହୁଛି, ଯୋଉ ବସ୍ ଡିପୋ ରହୁଛି, ସେଠି ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ସେଠି କଣ କରିବେ, ସେଠି ଦେଖିବେ କୋଉ ବସ୍ କେ ଟାଇମରେ ଆସିଲା, ବା ଯେମିତି ହିସାବ ଯେମିତି କରନ୍ତି ସେମିତି ରହୁଛି, ଯେମିତି ସୁପରଭାଇଜର ରହୁଛି। ଯୋଉଟା କି ଏଇ ଯୋଉ ପାରାଗ୍ରେନ୍ ଗାର୍ଡିଆନିଂ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ସେମାନେ ହାୟାର କରୁଛନ୍ତି, ନା କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାୟାର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ମନେ ଡାଉଟ୍ ବି ଅଛି, ସାର୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ବି ଠିକ ସେମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟକୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଠିକା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହାୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦଉଛି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ କମ୍ପାନୀ ସିଷ୍ଟମ ଏଟା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ସବୁ କିଛି କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ। ଏବଂ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଏହାର ଯୋଉ ଲିଙ୍କ, ଏଇ ଯୋଉ ଡେସ୍କ୍ରିପସନର ଲିଙ୍କ, ବା ଏଇ ଯୋଉ ପିଡିଏଫ ର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବି। ଆପଣମାନେ ସେଠୁ ଯାଇକି ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଏକା ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଏଇ ଯୋଉ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ କହିଲି, ଏହାର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର 3ଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ମୋ ଜାଣିବା ଭିତରେ 3ଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆସିଛି। ବରଗଡ଼ରେ ଆସିଛି, କେଉଁଝରରେ ଆସିଛି, ଯାଜପୁରରେ ଆସିଛି। 3ଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ এই ସୁପରଭାଇଜର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ। ତ ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନାଁକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ମେନସନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିବ ମୁଁ ତା ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ଏବଂ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନାଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରହିବ, ମୁଁ ତା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ତା ଛଡ଼ା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯୋଉମାନେ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଯୋଉମାନେ ବୁକ୍ ପରଚେଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବୁକ୍ ପରଚେଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କି ପାଇଁ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସବୁଠୁ କମ ଦାମରେ ଆମେ ବୁକ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛୁ। ଏବଂ ବହୁତ ପିଲାମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ଆପଣ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରମୋସନ କରୁଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ପ୍ରମୋସନ ଏଥିପାଇଁ କରୁଛି, କି ପାଇଁ ନା ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଯେ ପିଲାମାନେ ବାହାରୁ ଯାଇକି କୋଉଠି କାହାର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ, ବା କୋଉଠି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇକି ସେମାନେ ଶହ ଶହ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ଦଉଛି। ଆମେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟକୁ କିଣୁଛୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ଫ୍ରିରେ ଦଉଛୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫ୍ରିରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜିନିଷ ଦଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରମୋସନ ନ କରିବି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲସ୍। କାରଣ ପିଲାମାନେ 200-300 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ବାହାର ଯୋଉ ରହିଛି ADA 227 ହଉ, କିମ୍ବା ବାହାରୁ ଯାଇକି ୱେବସାଇଟରୁ ସେମାନେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କିଣୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଚାହୁଁନି ସେମାନେ କିଣନ୍ତୁ। କି ପାଇଁ ନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ଦଉଛି। ଆପଣ କେବଳ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ପଇସାରେ ବୁକ୍, 5000 ଟଙ୍କାର ଫ୍ରି ମେଟେରିଆଲ, ଫ୍ରି କ୍ଲାସ, ଫ୍ରି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ସବୁ କିଛି ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସିକି ଏଠୁ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।